Ассалому алейкум дӯстони азиз, сазаи нағзан саломатиё хубаи духтарако назди апаё бида омадагем. Имрӯз ма дертарак омадам ки ҳамаи либосошона нишон тиём борои фасон овардаган, инчунин распродажа кардаган. Касе намедона ҷои апаё бидара 8-ум қатори 12-ум дарвоза тарафи Тилобозора. ҳам аз 12-ум дарвоза, ҳам аз 13-ум дарвоза мешавад ки назди апаё бида биёед. Марҳамат, ассалом борои новинка овардаган сазаи нағзан. Нигоҳ кунед духтарако чӣ хел куртои фасон омадагиай дар ҷои апаё бида. ҳозир якта нишон метиҳам. Инчунин касе доставка мехоҳад, доставка доре на? Мана нигоҳ кунед чӣ хел куртачаҳои хушрӯча 160 сомон фасони ёра бинен. И рангерам ипекое ки ҳозир биромадагиай ку 400 сомон. Гулуш гули ҳаваяй леки худаш паплини доингай ҳами қамулой. Духтаракои азиз, хоҳен агар ки рӯтон сафед шава, бе доғи рӯ, бе маршинка, гладки ранги пластмаси фасон шава, пас инами хоҳаракда бинависен. Шумора бо ширкати Атоми шинос мекуна. Корейская косметика яй беҳтарин маҳсулото дорад духтаро, чӣ барои маршинка, чӣ барои доғи рӯ, чӣ барои мисол афтидани мӯи сар. Инчунин ҳар хела биодобавкаҳо дорад барои саломатии мо ки беҳтаринанд. Инчунин духтарако коргар дар кораи ширкат шумо метавонед ки дар хона нишаста харид накарда соҳиби маош бигардед. Дар инҷа хариди беҳуда нестай. Дар 6 моҳ як маротиба харид мекунед тамом, вале ҳар 2 ҳафта маош мегиред. инами чекҳои маошҳои духтарои тоҷики мояй ба наздикӣ дар тоҷикистон ам кушода мешава ширкат. Барои ҳаваи духтарако нависен регистратсия беплай, обучения беплай. Шумо аз звания намеафтен. убале ки шумо мекунед духтарако аз убали шумо намесӯза. хулас ҳам ширкат беҳтаринай, ҳам маҳсулотош беҳтаринанд, ҳам условияи коршон яке аз условияҳои беҳтаринай. Марҳамат, инами хоҳаракда бинависед, бо маълумоти бештара аз хичон мегиред. чӣ тавре ки гуфтум, хариди ҳармоҳа нестай, хариди мисол маҷбурӣ нестай, хариди дигар нестай. барои авай дер накардан нависен духтарако. боварӣ дорум махултон хушрӯи духтаро роҳатай дар тобистон. марҳамат, ира бинен глакоша бинен чӣ хушрӯй. ид айпеш сабзи фасонай размеро ҳамаш ҳастай. марҳамат, чӣ размере дар кораитона духтарако нависен шона доставкатон мекунанд. ана ё ки хоҳен биёен айпеш ира бинен чӣ сиёакш бо фасон. чанд та расветка омада 160 сомон. мана молочнишам хушрӯ духтаро фисташкови сиёҳ молочный баданаву талхабарг. хулас беҳтарин вариантҳо. ана баъд ҳаст ина бори новинка бо ишам фасона. мана и гилша бинен духтаро чӣ хушрӯи 170 сомон качествои нағз. як бор бо биёен ҷои апаё бидара тамошо кунен духтаро. бороша бинен, муқоиса кунен, баъд метавонед харидорӣ кунед. леки борошон арзонай. бисёриё медонанд чунки ин нархои апаё бида арзонай. мана 170 ин моделам 170 сомон бо арзон мешава. баъд касоне ки оптови мехаранд бо арзонтар мешава ин нархо. мана ҳозиро ҳамаи размеро ҳаст. ба ҳазур метавонед пайдо кунед духтарако. 44 то 58 размер буде. дидеданам гули фасон то 60 размер доштай. бовар кунед паплиниш хушрӯвай, стилшам фасонай. ана ино баъд балшмерка омадиян. духча бинен чӣ хушрӯ. ҳам пушташ ина диден, ҳам аз пешаш бинен мухе фасон кардагай. 180 сомон. ина то охири наворо тамошо кунед. 100 сомона куртоҳоям ҳастай. бо метавонед новинкора бинед. мана ин моделам хушрӯ. ира бинен 180 сомон балшмерка ва духтуш хушрӯ. мана ҳам айпешаш дидед сангои сваровски размери калони фасон. ҳам қафош ҳам хе гули хушрӯ дора. инам 180 сомара дидем гули ипек. ҳамаи расветкош ҳастай. мана то 60 размер ҳаст. ина кадомаш дар кор меша барои доставка ё барое ки хитондона мегирен. биёен пеши апаё бида. ё чанд май? ана ин моделам фасона духтаро 180 сомон. стилиш хушрӯ духтагиай. баъд паплиниш беҳад паплини зурай качестваш. марҳамат, ина расветкаҳош
180 сомон размеро ҳаст. ба ҳазур биёен ай пеш бо тамошо кунен. Инаи сиёҳашиқа хушрӯ. Мана духтаро ишам қа фасонак метова ай пеш. Баъд нигоҳ кунен паплинша. Иҷода бо расветка даштай ҳаст дигар расветкошам нишон метиҳан тамошо кунен духтарако. Боварӣ дорум махултон мешава. Мана кабуча бинен. Аҷоибот фасон. То 58 размер доштай паплинаш ва яй оригиналай. Баъд духчам беҳад хушрӯ духтагай. Ана баъд бо 150 сомашо набинен. Иношам хушрӯ. Гили ипек 150 сомона. Мана ин моделам ҳастая. Диден 150 сомон. Дарақат ҳам сиёҳша бинен чихе фасон духтаро. Мана 150 сомон нархшам беҳтарин. Ёямаямина инаи моделора дидем 150 сомонай. Ин моделоям беҳад фасон. Мана ина бинен ибо дига гулуш ҳамаям ино то 60 размер ҳастай. Ба ҳазур биёен бо айпеш тамошо кунен. 150 сомон. Ина диден духтарако 220 сомона 200 сомон. Духтаро ина ипекой 3D мана глакоша бинен нахе бромадаги нархшон 200 сомон шид. Ина расветкоша бинен чиха расветкои хушрӯ. Хичон пушидаган аҷоиботай духтаро. Марамат бинен паплиншам оригиналай. Ба гулшам фасонай. ҳам гули калон дора ҳам гули майда нигоҳ кунен ҳар ду намудам як нархай 200 сомон шидагай барои шумо духтаро. Мана сиёша минам хеле гулш буромадаги фасон. духтуш дар ҳақиқат ҳам хушрӯай духтарако. бо биёен ай пеш як маротиба бинен размеро ҳамаш ҳастай. Мана хичон я бор хитон пуштагирам нишон тен нахичон пуштаган аз ами 3D нигоҳ кунен чихе фасонай. Танада аҷоибот меиста. Ина диден иям амихи нарха 200 сомон. Мана то 60 размер ҳастай куртаи идона. гулш дар ҳақиқат ҳам беҳад фасон. дар ҳақиқат ҳам гулошон хушрӯ. двойка наино иқа хушрӯани двойко. ина двойкои фасон омадай духтаро. рубашкагӣ аҷоиб стилиш фасон. ин чанд сум будай? ира бинен 220 сомон фасониша бинен. рубашкашам дарозай ҳам хушрӯи паплинашки духтарако ҳамроҳи брукошон 220 сомона. ина бруки подсветчам ҳастай. баъд бруки нехеле сиёдорош ҳастай. бо бруки ами ҳамранги хичам ҳастай. Мана марҳамат бинен чиқа расветкои фасон паплинакои хушрӯ. иёш чанд сума? Мана ай двойко боша 150 сомонай. иёям сабукакан то 60 размер ҳаст. беҳад качестваш ира нағзай духтарако. Мана сабукак дар тобистон ба ҳазур мепушен. Мана ҳам кушоди хушрӯ духтагай то 60 размер ҳастай. расветка бисёрай. Мана расветкошон беҳад бисёрай. ана баъд инаи курто боша 150 сомон шидагай духтаро. марамат тамошо кунен чихе фасонан. Мана кадо меша мегирен 150 сомона. Мана 150 сомон бинен. иҷа глянцови ипек астай. ина хел ипекои фасон астай. паплинакои доинг аст. чанд модела ина марамат кадомиш ки дар корай биёен. ина духтаро 150 сомон. ина бинен чихе духтуш хушрӯ. интихоб нерушани хушрӯ интихобшона бинен чихе бисёрай. кадомиша ки мегирен 150 сомон тамошо бино. марамат бо нағзай ки хитон биёен ай пеш бинен. леке касе имконияти омадан надора нависен шона доставкатон кунан. ира бинен чихе ипекои фасон. Мана моделои куртои туёна беҳад фасон 200 сомон. ира бинен чихе рангои хушрӯ дора. дар ҳақиқат ҳам рангошон фасонай. ба стилшон хушрӯай. айё чанд сумай? ана баъд ина ин модел омадай. ҳамаи расветкош ҳастай 160 сомон. Мана стилои фасон
اینا 160 سومون بلمندوی بعد دختچه بینن چه سالنشکای خیلی خوش رو دختگی سپورت ستیل دخترو 170 سومون از این رسویتکای زیاد دارن با بیاین خطانای پیش بینن دخترکو ماتریالاشون عجایبات تایره بینن سب بوکک عجایب خوش رو منه یک بار دیگر تکرار میکنم جای پای بیده بازار کاروان طرف تیلا بازار 13ام دروازه 8م قطاره اینا بیاین با پیش بینن باراشون به حدم بسیاره بعد باری ارزان دارن شما درجه از 100 سومون سر کرده میتونن که کرتا پیدا کنن این چونین تز اکسیوی بهترینه برای پادپیسچیکو برای مشتریو پیشنهاد میکنن من مرحمت دخترکو نوینکای به حد خوش رو ایره بینن ماتریال شو بینن چه خوش روی من بعد دخترکو نگاه کنین چه وای خوش رو کاردیگانی فسون به حد عجایبات هم ماتریالش هم خودش من 220 سومون باری نبای بالا پوش باری نم میپوشن کرتا باری نم میپوشن ماتریالش باور کنین هم خوش روی همش گلوی ایپک دخترکو مرامد اینا ای پیش نشونتون بتیم بینین به حضور من نگاه کنین پاپلینش چه مولوی مکای انا ای رنگ شم هستای بهترین رنگو هستای اینا دیدین حاضرش تا 3 رنگ اومدگی بدای روزهای نزدیک 7-8 رنگ میبیاید تا 60 رزمیر دوره دخترو به حد آدم زیبای به حد خوش روی اینا در کار باشتونه هم با جای کرتا میپوشن هم با جای بالا پوش این چونین بزرو کفکا آمدگیان اینو چندیان اینا بالا پوش کسی پرسته بود 150 سومون اینا بالا پوشو هر نمودش سبوکا که خوش رو اکسش دگه 150 سومونیه ایناش هم 100 بود نه امانه 170 سومون 150 سومون هر خیله ایناش 170 سومون انا این مدلش باشد 150 سومون نگاه کنین عکس رفته است دخترکو اینا 150 سومون خلاص بهترین واریانتو در جای پایو بیده اینا خوش روه انا با دخترو انا ای بالا پوشو با اومدن کسی که اومده نیفتین مرحمت بیاین 170 سومون دیدن اینجا دو مدل هم 150 سومونش هست هم 170 سومونش یک بار بیاین با پیش میبینن صفاتش بعد میفهمین چوبه کدومش 150 سومای کدومش 170 سومای این تیگرام 170 سومونای این مدل هم 170 سومونای خلاص به حد بالا پوشکای سبوکا که خوشروان در تابستان از بالای کرتای پاپلین میپوشن این چونین کسی اروپایسک میپوشه برو کتی مای بالاش پوشه خوشروای کاردیگانی فاسونی یورو استیلای بهترین واریانت مرحمت اینا دخترکو بیاین 170 سومون پرینتاش به حد بسیار اومدگی من ایشا ببینین 170 سومون ایشا 18 خوشروای همش من بینین چه فسونه کن اینا گلشم هسته اینا دخترکو همش 170 سومونی منه چی رنگ در کارایتون همین اسکرین شات کنین پرتوین اگر اومده نتونین دست افشکاشون دست افکتون میکنن لیکن اگر امکانیتی اومدن داشته باشد با بهتر میشه و برای که انتخابی برشون زیاده به حضور تماشا کرده میتونین که خریداری کنین من نگاه کنین این مدلو هسته به حد مدلکای فسون همش 170 سومون برای شما چی طوره گفتم تاخیر نواره تماشا کنین حاضی کرتایی را از پردرجرم نشان میتیم میتوانین که انتخاب کنین من بینین این طرف هم کاردیگان یا انا بعداً کاردیگانای دو طرف آمدگی دخترها بالا پوشه فسون مرحمت 180 سومون به حد گلوی فسونش آمدگی نگاه کنین چه کچستوی نغزای من گیربیشینیش آمدگی سب بوکاکی فسون 180 سومون مرحمت گلوی خوش رو داره خواهین طرف سیاش هم میپوشن خواهین طرفی گلدارش هم میپوشن به حد گلکوش هم فسونه خچون هم عجایباتن گروخش بینین چه عجایبات دخترکو فسونی بدای رنگی همو 1000 سومو هاش نگاه کنین
леке ин 180 сомон нарх дорад дар ҷоя паёбида. Мана принти тигришам аҷоиб фасонай. Тигриам дар кортон бошад. Биёен аз ами ду тарафо тигриёшам ҳастай. Мана чанд та расветка, чанд та гулои хушрӯ нархшон 180 сомонӣ. Мана ин моделшам ҳамқа фасонакай. Мана бирӯзову рангай. Тигри мелкиай. Беҳад фасонай пеш. Бо биёен хутон бинен размер ҳастай. Расветка ҳастай духтарако. Мана биёен бо бинен боварӣ дорум махултон мешава. Ана баъд бо двойка доре на? Иҷада духтарако аксиора ҳози якта ба якта нишон метем. Ин амиҷа ҳамаш сатсумиштагай. Ина нигоҳ кунен. Ин амиҷа кадом меша дар вешилка мебинен. Аксияи калон рафтестай 100 сомон кардагия на? Ин ами двойкаҳо ҳамаш 100 сомон. Ина ҳози якта ба якта бо нишон метем. Ба ҳазур тамошо кунен духтаро. Марҳамат 100 сомон. Мана курта. Ина модель я расветка мондай 100 сомон шудай. Мана ину 100 сомон. Кадом меша бигирен? Бруку вая на? Бруку рубашка 100 сомон. Мана ҳамаш хушрӯ 100 сомон тамошобинои азиз. Биёен инҷа да киртоошунам 100 сомониян. Имрӯз вешилка да гирифтагиян ки ба ҳазур шумо да тавонан нишонтияна моделора. Ина бинен удобно мешава гуфта вешилка кардагиян. Ина мино распродажои 100 сомонаян. Ино ҳамаш куртои қиматиян духтарако. ҳози аксия кардагиян 100 сомон шудагияй. Марамат ина чӣ моделе дар корайтона, чӣ расветкае дар корай ҳатман пеши паёбида омада интихоб кунен гирен духтаро. Мана 100 сомон. Диден кадомиша ки мегирен 100 сомон. Куртои беҳтарин бо нархи дастрас. Мана 100 сомон куртаи духтагӣ тайёр. Ина ай ҳамаш ҳар хела. Ина ин модела диден ду расветка дора. Чӣ хел хушрӯвай стили туркияй. 100 сомон. Ина иша бинен. Ишам аҷоибот паплинакои хушрӯ 100 сомонӣ. Мана нархошон хубай. Бо биёен як бор хутон муқоиса кунен бинен. Леки боварӣ дорум махултон мешава барое ки ҳам качестваш нағзай ҳам нархаш беҳтаринай. Мана ин моделоям ҳама хел 100 сомон. Инами вешилкара диден чӣ намуд куртае ки ҳаст да вешилка шумо да 100 сомонӣ кардаган. Ина стилшам хушрӯча диден 100 сомон. ҳам нархаш дастрасай ҳам сифаташ хубай духтаро. Мана ина ин моделам диден 100 сомон. Беҳтарин вариантҳо бо нархи хубу дастрас дар ҷоя паёбида. Мана духтарако касе ки барои савдо мегира бо ма рақамои паёбидара мондагиам метавонед чонкати муомила кунен, муроҷиат кунен, мефаҳмонантона. Мана диден 100 сомон. Кадом моделе ки мегирен инами куртои хушрӯра ҳамаша 100 сомонӣ карда. Марҳамат биёен бо айпеш якта ба якта тамошо кунед. Ёшам 100 сомая? Ина стилошам хушрӯай диден духтаро 100 сомон. Спорт стилоям ҳама хел. Анами ай ҳамаи расветко будай духтарако 100 сомон. Инош бо армански шолкан саб букакан. Качествои нағзаш. Инаи тарафаш 120 сомон будай. Нигоҳ кунен. ҳози 120 сомонаш кадомай. Инаи 120 сомон. Анаи коричневи 120 сомон. Глои пегне модело 120 сомонай. Мана кадомеш ки шумо да дар корай марамат 120 сомон. Иҷада 120 сомона бисёрай. Ози якта ба якта нишон метиям. Ина стилошам хушрӯай нигоҳ кунен. Иёрам арзон кардан 120 сомон. Ина фасонам диден и фасоншам 120 сомон кардагиян. Ина аз ин расветка ҳастай. Мана дар кортон боша ҳатман биёед. Ина стилам хушрӯ. Мана 120 сомон дар ҷоя паёбида. аз ин сиёшам ҳаст диден. Мана паплинакошон белмандояй хушрӯай духтаро сифатош. Инаи шарфдоро 100 сомон шудан. Диден арбански шолкай кати шарфошон ина 100 сомон.
کسی در کار دخترکو میتوانن بیاین ای پیش بینن نگاه کنن وایشون خوشروی استیلشون فسونای بعد رنگشون عجایباتای 100 سومون کدامش که میگیرن دخترکو با حضور بیاین تماشا کنن انتخاب کنن نه اگر امکانیتی اومدن نداشته باشه نپای بدادن نویسن دست افکتون میکنن نه ای تیگر چه خوش روی دخترها 100 سومون بوده ای تیگرش دیدین عجایبات من از این 100 سومونه شرط دارم رسبتکا بسیاره بو بیاین پیش بینین این سپورت ستیل هم 100 سومونه سپورت ستیل با پپلین بلمندو بوده دخترها رسبتکا کتی 100 سومون کردگیان بهترین نرخوی دخترکو اینا بیاین این طرف دمسته اینا می طرف همش رسپرداژه دخترکو رسپرداژه نرخوی خوب مرمت در جای پایو بیده تا 200 سومونه ای 100 سومون تا 200 سومونه شما میتونین کرتا گیرین اینه دویکا را دیدین اینه هم خوشروی کرتا بلوش رو باشکا چند تا رسپتکا داره نرخش اینه مدل 200 سومونه 180 سومون دا میتین بیل مندوی منه کسی در کورای پپلینا کی بیل مندوی خوشرو منه از تگش کرتا بلوش کاستوم خیلی وای رو باشکا منه مرمت بیاین 180 سومون کردگیان هم پپلینش خواهی خوشروی هم نگینداری فسونه دیدین 180 سومونی منه یک بار دیگر تکرار میکنیم بازار کاروان طرفی تیلو بازار سنزم دروازه هشتم قطار جای پایو بیده دخترکو بیاین ای پیش برای خوشرو بردگه پایو بیده و پگو دیگه باز هم برای نوین کم بیایه خودتون میدونین که نرخوی پایو بیده همش دست رسای انشالله با همین نوار امروزه ما جنبست می شود خیر سلامت باشین